श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध ऊनविंश अध्याय जम्बूद्वीपर वर्णना। शुकोवाच किं पुरुषवरसवाणी राजन शृण परिमाणी सीतारमण प्रभु राम ताहांक कनिष्ठ लक्ष्मण परम प्रभु जे ईश्वर ताहांक हनु महावीर परम भागवत सेहि निश्चले भक्ति जोगलई प्रभु पदारविंद तले सेवई मनर निश्चले श्रीराम कथा पुण्यतम गंधर्वे करन्ति गायन आर्ष्टिसेन सहित तहि हनु शुणई तोष होई एमंत करन्ति गायन स्तुति करन्ति ए वचन उत्तम श्लोक तु ठाकुर नमई तोहर पयर सकल लक्षण तो तहि सकल श्रेष्ठ तु गोसाई सर्ववंदन तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार नमई ब्रह्मांड ईश्वर सकल देवंकर वीर महापुरुष महाराज नमई ब्रह्मांडर बीज स्वतेजे करी तिनि गुण विनाश करु नारायण प्रशांत साधु तु ठाकुर ज्ञानिकी ज्ञाने तु गोचर तोहर नाम रूप जेते केही न जानती जगते माया संसारे तोर जन्म राक्षस संहार कारण अन्यथा काहीं भगवान सीता हरणे क्षोभ मन मानव शिक्षार निमंते तोहर जन्म ए जगते अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तुम्भे बाकी करी न पार तेवे पत्नीर निमित्तरे क्लेश मानव अवतारे एकी तोहरे संभवई भोनाथ तोर माया एही जन्म मरण जार नाही अखिल प्रभु भावग्राही सुर असुर आदि करी ब्रह्मांडे जेते देहधारी ए सर्व आत्मा जे ईश्वर कियवा अकर्तव्य तोर उत्तर कौशल रे जात जे प्रभु नर देहवंत से राम पाद तले मुहि सहस्र प्रणाम करई सुण राजन मन तोषे एवे जे भारत वर्षे नर नारायण से हरि कल्पे पर्यंत देह धरी साधुंक परित्राण पाई संसारे रूपवंत होई भ्रमंती आत्मा गुण मते नारद ताकु जथोचिते भक्ति रे साधु जन मेले स्तुति करन्ति जे निश्चले नमस्ते स्वभाव सुशील तो रूप चरित निर्मल ऋषिंक वर तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार नर नारायण शरीर परमहंस तु ठाकुर सकल आत्मभूत तु ही तो पाद पद्मे प्रणमयी सकल कर्ता तु ईश्वर नाही तोहर अहंकार तुझे मानव कळेवर शरीर भोग नाही तोर सकल देखु तु ठाकुर गुण रे दोष नाही तोर सकल गुणे तो विहार सर्व विषये निर्विकार तोहर तहि जार मन ताहार संसार खंडन दारा तनय धन घर एणे अर्पित मन जार से तोते पाई बेटी काहीं श्रम केवल तांक देही ए मोर मूढ़मति तुही विनाश कर भावग्राही ए तोर पादे मोर मन निश्चले रहु भगवान ए जे भारत वर्षर पर्वत अछंती अपार मलय ऋषभ कुटक मंगल प्रस्तुजे मैनाक कुल्ल सह्य द्रोण त्रिकूट देवगिरि विंध्य वेंकट
ବାରିଧାର ଯେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ରୁକ୍ଷ ଯେ ଗୋକାମୁଖ ପାରିଯାତ୍ର ଯେ ଶୁକ୍ତିମାନ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାମଗିରି କକୁଭ ନୀଳ ରୈବତକ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଶୈଳ ସମେତେ ଅଛନ୍ତି ଶତସହସ୍ରମତେ ଆବର ନଦ ନଦୀ ଆଦି ଶତସହସ୍ର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ରବସା ଯେ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ଅବଟୋଦା ଯେ ପୟସିନୀ କୃତମାଳା କାବେରୀ ପୁଣ୍ୟା ଶର୍କରା ବର୍ଷା କୃଷ୍ଣା ବେନ୍ୟା ବୈହାୟସୀ ଯେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଭୀମରଥୀ ତାପୀ ନିର୍ବିନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଦାବରୀ ରେବା ସୁରସା ପୟୋଷ୍ଠୀ ନର୍ମଦା ଯେ ବିଶ୍ବା ଚର୍ମସ୍ୱତୀ ଶୋଣ ତ୍ରିଶୈମା ସରଜୁ ଶତଦ୍ରୁ ସୁଷୋମା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯମୁନା ବିତସ୍ତା ଅଶିକ୍ନି ମହାନଦୀ ଯେ ବେଦସ୍ମୃତି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଯେ ରୋଧସ୍ୱତୀ କୌଶିକୀ ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ଷଷ୍ଠବତୀ ଦୃଷଦ୍ବତୀ ପୁଣି ଗୋମତୀ ମରୁତ ବୃଦ୍ଧା ସମ୍ଭବତୀ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ସ୍ନାନ ପାନ କରି ତରନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନେ ଏହି ବରଷେ ହେ ରାଜନ କର୍ମରୁ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ଳ ଲୋହିତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରୁ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ କର୍ମରେ ଦେବତା ମାନସ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୃଢ଼ କରେ ମନ ସକଳ ତୀର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଭୂମି ଭାଗ କର୍ମ ଅଧୀନେ କରେ ଭୋଗ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତ ପର କୃଷ୍ଣରେ ମତିଟି ଯାହାର ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ସେହି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରଧର ତାହାର ତହିଁ ମତି ଯାର ଭକତି ଯୋଗ ଦୃଢ଼ତାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତରେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା କରେ ଦେବେ ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଗାୟନ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାର ସାର ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ମତି ଯାର ଭାରତେ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଠାରେ ଦୁଷ୍କର ଜପ ତପମାନ ତଥିରେ କିୟ ବା କାରଣ ଯଜନ ଆଦି ଷଟ କର୍ମ ଭକ୍ତି ବିହୀନେ ନିଷ୍କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସାର ସୁମତି ନାହିଁଟି ଯାହାର କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସୁଖମାନ ଏହୁ ସକଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଶ୍ରମ କ୍ଷଣେ ଆୟୁଷ ଭାରତରେ ମନ ଯାହାର କୃଷ୍ଣଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାର ସମ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯେବେ ମାନସେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରେ କ୍ଷଣକେ କର୍ମକୁ ଛେଦଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦକୁ ଲଭଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧାରସ ଯେ ସ୍ଥଳେ ନ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଯହିଁ ନାହାନ୍ତି ସାଧୁଜନ ସୁଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ଯେ ସ୍ଥଳେ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁର ଯେବେ ହୋଇ ତହିଁରେ ବାସନ ଯୋଗାଇ ମାନବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନର ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଧ୍ୱଂସ ଯାର ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ତେଜଇ ହୋଇ ମତି ଛନ୍ନ ନାନା ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନେ ସେ ପଡ଼ଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେତେ ଯେତେ ନରେ ଘୃତ ଦିଅନ୍ତି ଅଗ୍ନିଠାରେ ନାନା ଦେବତା ରୂପ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମାୟାରେ ପୃଥକ ସେ ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱତା ବିନୁ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ମନୀଷରେ ଗଣି ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଫଳ ଦେଇ ଯେଣୁ ତା ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପଦ ପଲ୍ଲବ ଭଜନରେ ଯାହାର ମନ ନିରନ୍ତରେ ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ କରୁଣା କରନ୍ତି ବ୍ୟବହାରେ ଦେବେ ବୋଲନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯହିଁ ହରିର ସ୍ମୃତି ଜାତ ହରି ଚରଣେ ସେବାବନ୍ତ
शुकोवाच जम्बूद्वीपरे नृपवर जे अष्ट उपदीपसार अश्वखोजन्ते वसुन्धरी सगरपुत्रं करे करि गर्त होइला चारिदिगे एणु ए अष्टदीपभाग आशुण हे परीक्ष राजन जे अष्ट उपदीप नाम सुवर्ण प्रस्थ नामे एक चंद्र शुक्ल नाम आरेक तृतीय नाम आवर्तन चतुर्थ मंदार हरिण रमणक नाम पंचम षष्ठर पांचजन्य नाम सिंहल लंका नाम होई आवर उपदीप दुई बरस विभाग समेते जम्बूद्वीपर यथोचिते तुम्भ प्रसन्न अनुसारे भो नृप कहिलु तुम्भरे दीपवर सवनगिरी सकल कर्ता नर हरि से प्रभु चरणारविंदे मो मन रहु अप्रमादे कहई विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां जम्बूद्वीपवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः।